أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la paix et réconciliation jama ki ana musulun tending alto alding ya ko mutane ko Mustafa Sawa ne ana fata khali konto bari nya contrôle muslime ya contrôle teknika ya contrôle la fama digo be contrôle men to khafat be ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hala la lon commental dan ko nyon dalu sido kam sido men musratal mustaqim sido tin si dunia so tanya di mafo al kiyama wo me fo non dalon nan ko na ala haji ko dolo be nyon nan wolo mun na ustadi bañenti asero abulatifu jabi abulatifu jabi na alifa lamenti menga ala kanu harakila kanu dino la fasala lamu insha Allah wa ameta bi anata na sito bañi ne ko na wolo mun la peti hana kuma wala hada kan han encourager hata di be encourager fen ni be gerba wala ko ha bari nya de ma hamisi mi ade ma hadino ina fasa kuma kan ay mu peje tati oto be duwala na alfa ina si ma yala be duwala ya jata kende ala be duwala ya fana be gerba dum menna dino ina foto bari nya foto fo almensa si ma ya hajato kende ya halaba ko mala tegen nama ko masabato kembe la de menen wokono wal hadayi ko alanya silanya al halan dunia ko fempen ni alanya silanya tato ni groupe le muba ni jamal muba kata fempen ni alanya silanya tato ni hon tole go le bije ni hon jagando le bije ni hon tinya le bije wokono anata alanya silanya le kan ho pampa mumu alanya silanya parce que ni kata alanya silanya ti kata mo ti mesilanta alanya ese kisi ibar ngal se kisi le te masibo ma ibar ngal se kisi le ilay hankata pul bima ite se ne moleti ibe sati men kono yem isike ne moleti ibe dimbaya men kunna isike ne moleti ibe groupe mento ala nyasi langa moleti woto mbaru bulala mbal faladi ala wala hadayin name ha badula nada kata sabuti mu kuta fana ngala me ala fana ala hala si mo kuta dima ase ben Facebook la ba imo la ba jango jannal tata im masoto je ala fana ngakata ala ha to tala be ne kam be sensibilisation men na mo ya ko to ala ko le mesa se hatta tahadla hasia sidla khasiya ala ko men jenna bungo ko bi na habi do ko bi sentane ko bi yari ala nya silan nya beta do ya bo wo se renforcer nya men khasem bo soto mpana mbe ni ko la wuli kan wala ma ala ko se siasi la mbal trala duwala sima ya la jata kan dala ba ko nyala mbe duwala fana nya sima ya la ni jata kan dala la ba ko ma ni mala mba fala na ustad ba no mo ustad abulatifu jabiti bismillah alhalami haban bil alha parte salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh adum botumo bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما اللهم اجعل اعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم اما بعد فسلام عليكم يا اخواني الكرام في مجلس Union de la Paix mbali kontona majliso nyin kono ni majlisi bani membatan na long halon ko dunia manke fen dinti fo hay nyoron tobe majliso nyin girimbo siata barabala sila kilinga le kande alinga ben alinga fere kilimuta mbaringo fen di me na inti fo ala nya silango e nyabe problème ola abena ali baringa ma ngana de ma la problème oto asebo to nyamen nyinne be nyinin kari muslim mu me bema mo homen ahi hakilo tu nyinku wala mu mbaringati Mustafa Sawane ni Mustafa hanyolo janne Abdulatif Jabile be kumala alien nje wato imento tenyin majliso nyin kono levitanna al khasumu sumu la même ala nya silango sumungoti parce que mbe dunia fusito nin ala nya silanga mam basanga la abe kela nabaru tinyaranga lati alikiyama lungo simi
wala hake abata ke wajiboti alim be kilin ayen fo ngani ala nyasi la nyale nyasi fa nyogonye aben dato barintala barala otumo baragin tenyen be fen nim fola nim mala bara dino kono abaragin te tarla nya alkiyama lungo sini adunna ta jang baraji yini ngalela alko itaganya habbe mbani mislimolu mo gondi ni ga kudo je ibari ngala ira fatanga sila kurungoma barajo le betarliye ni ngain long kila fanga la hadithu to sallallahu alayhi wa sallama nabiyum menko ko mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati'u fa bi lisanihi wa in lam yastati'u fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman nabiyum mola bangele muindi koni tata ku kurungo doje ibari ngale sigi nyoko le kumuta nyoko la ko tenna ise no moyen soto le sembo ka babulla nabiyum mo kiri sembo utiliser ira nyimfenga babulla parce que amanyi nga ba torla le alikiyama lungosini ni sembo sa no abola bulla ni sembo meno abola ate bulla be kukuru ngamento mbako kiri nenga la bara wala motu kuma kango ira na kumati mensa bo sila kurungo nyimbaru to kuma kurungo kumo wa mukaramo holtati sembo o mu mansa kunda tati karamo holtamu kumolati wala hakim bari ngalu alaji Mustafa Sawane fan tabulla gidin tabulla gendarme tabulla police tabulla bari nenga babulla le men tamuoti wala mansa kunda ti police lu a holutu mansa kunda ta ma fangala bari ba fanan nenga se kudo no atole wala gani sito nyin dayele ko ha tokola union pour la paix koto munti tibakangato kali ngading nga nyogon na daha be khatara dahuto do kana toro dola nyinna mukumo koto fangate ni gal qur'an wa bla saga al qur'an o kan to mella mislimo ko muslim nabiyam mona ta ko yimma ko muslim allazi sami'a nasa mim ajahu mogolu be kisita mogol men na man toro ma ibolo ma ko misilimo parce ni mogol keta mogol toro la leti na biom mo ko ngatango nyini mo kurunga ma membe be toro la awa alamu Mustafa nyi sima yala girimbo siata atefango kunna bara man balo alo dingirato alquran o khayne nyininna koni be to nyato ilo to nya silo la ha ali ngala saga doro igal khwano jawu janna saga ibe mentar laje ibe intar laje ala subhanahu wa ta'ala ala dalika do beji hadithul qudusi kono nabiyam mola gayim fo yaqulu allah tabaraka wa ta'ala ana inda zanni li abdi bi wa ana ma'ahu idha zakarani kat altala be jongo jigo dulale men ira men jigi ala kuoto ala be ibe altala tarala jele fanni bi mira la alama ala abi mira lima nihi mira alama altala ko kufa in jakarani fi nafsihi jakartuhu fi nafsi koni tagi mira alama ikilin hakilo to ala ko ka fanansi mira ma wodingira wodo wa in jakarni fi mala'in koni ta ye jama'ale tema mo woli bila batarante akolu mu me bela ita hakilo belori ala man be nyabola nyadi ala ma fangola altala ko jakartuhu fi mala'in khairin minhum kala ko kasi mira ite ma jama'ato jama'a men nga fi sayte la jama'a do yinti wa in taqarraba ilayya sibran altala nabiyam mo ko ala ko wa in taqarraba ilayya bi shibrin koni jondi nga men ni sutiyate altala la sibirola marigo ko taqarrabtu ilayhi zira'a
kasi sodu itela hasogonyo bulu kango altala si sodu la wala akoko wa in takharraba ilayya zira'an ni bul sodu alala ibulu kango la altala ko takarrabtu ilayhim ba'an altala ko kasa karawan wanga isuti ala yote asi suti etela karawan wanga wa in atani yamshi ni tamata eti tilin alala alako ataytuhu harwala kasi bur hataqiqan alala jeen fola kila la hayin hadiso nyaati banye hadisul qudusi kono alinga hadiso inna me betege ni mume be aje mun nyinin kalam bulla uwa mun nyinin nan bulla ko ngasilan alanya be fendindo nabiyomo sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ala bangi dolo muindi akonyon ko la unabbiukum bi khairin a'malikum wa ajikaha inda malikukum ako fomme al khibaru baro la menga fisa beti men fanan be siniyari khawuru gunteya khasiya barakendo baro beti wa arfa'uha aw wa arfa'iha fi darajatikum baro men sali darajo kotota dunia ani alkiyama wa khairul lakum min infaqi dhahab baro men nga fisaliyan khasano bo khake sadaqoti baro jama moti awili waraq nonte baro men nga fisaliyan nafulu baneti wa khairul lakum min an tadkhu aduwakum fatadribu anaqahum baro ka fisaliyan ba afum mel tombe baro ma men nga fisaliyan jago kango kuntoti wajoti baro men nga fisaliyan jihadu fangati nabi mo khaim fo sahibo lole kalimatu ngal khibaru wala sahibo be ko khalu bala ibe ko kila en kon khibaru wala nabi muhammad foye ako khala zikrullah ta'ala ilay miro alama waqta baro beti jon dinga be fen din to miro watu alalil made khalon kombe korosi lan na baro lale ko ko kana filimbulla fami haqqi taqwa ala nyasilan hakku munti adama dinga bulla an yajkura Allah ki haymira ala mawatu mumebe wal khafil an zikrillah jalla wa ala mogomen bi nyinala ala fin kongo ku hakilo katu ala ku bolo mako fin kondo mogomen be nyinala wala fasikhun shaqiyun kunna golem mo ndi njanyinata ala kuwo kundi na bulata ate hakkilo man taga ala mafataha men mira doron ka bole utiliser la alon altala bata wo kunna guwa damuta atele sake igabara kendo men beke altala khabeti nyebulla parce que bata nyinako qala ta'ala nin nata marigo fanga dali kan doma alquran o kono suratul hashr ni abe ayatan nin sagi nyogani ayatan nin kono nyogoloto altala dalita ako ya ayyuhallazina amanu mu'minu lulkili marigo subhanahu wa ta'ala ama mo ba tarantu walikili de ako le katol membe larin alala alilata kila kuma kan ala khatonyandia iben lolu mako almu'min ya ayyuhallazina amanu ala jang ahamo kendo nyini membe lari ngate ala dali kangala akonye ittaqullaha kunga silangate ala nya mbe silanate ala nya walitanzuru nafsum ma qaddamat liqad komo wo mo ndingala saga iri hakilo tu kuto ebe men na bara la dunia into khalo anya alikiyama lungo sini akataka maraji hakilo tu ku betege algo akana ke kukuroti walitanzuru nafsum ma qaddamat liqad iri hakilo tu betege khinyalo kulato ebe men na bara la khalo nya alikiyama lungo sini mbaringo altala ko ki hola saga betege sini ibi wani kala memma ala ko wattaqullaha kon ngasilan alanya inna allaha kabirun bima ta'maluna ala ko kombe fen din kala dunia into ate altala be lonninga bele la kabir nim ba fola tibabu kanto expert le mu alati
adama dinga be menkela abe lon na ma teleti wala takunu ala ko ayo to jang kon kana ke kallajina nasullah iko mo ko meni nyinata ala ku ibe baro barakela ibe fui fola i hakilo betar la fusima i manson ala hakko dilaje i nyinata ala ku ila kulto fen ni nabula ta wole kenga mira fola hafuko ala ben koro sila de nyima e nyinata wo bela mba ala ko kon kana ke iko mo ko sifalu allajina nasullah meni nyinata ala ku ala nata mun ke o mo wala fa ansahum anfusahum ala ko kana ta wo mo wala nyina afanga le ku wala ke ala mo aman kan nyina la afanga ku bari ala to nyina ta ala ku ala hila nyina afanga le ku amen parce que arabo la na wo kan kono ko ariful ma'arifa ana fenga be membe malondi mo bulla wala joti nte ngam fanga le ngasi afanga beti mba ala site la nyina ifanga le ku ni nyina ta ala ku altala na ta ayula bandula jang suratul hashr kono ala ayu inna bandula ako ulaika humul fasiquna ako mo kurungo lolu jenyinti meni nyina ti fanku nyina ta ala ku ko indolo mo kurungo ti wa mi haqqi taqwa sila ala nya sila nga hakko sila ani nga kuma inna mumu ala nya sila nga hakko ti afolo an yashkura Allah fala yakfura ira ala la nemo jansa ikana fisiri wale ya alama ala khite da misiri molati akhida adama dinga nyimati khi hakilo la kamali kha inya la kamali khi bulo la kamali khi singa la kamali imbemu ni imatam min Allah imbemu ala la nemo lati da ni menge intiten nema bala mu inti ala bulla ahmendi adama dinga ma fala ta'asilla fi yani amihi ikana son ala soso la aga nemo men kila damu nemo ti kana so ala soso idaina bulo mo nemo lati tema ikana ala soso ibulo ina nyamu nemo lati ikana ala soso inyala singa beten al halu besu folu tulo tu abebete kana son ala soso la yinkilingala parce que ala la khadima aga dolu baliatile aga do namata hado fingi hado tulo kuti hado da mumu ni mume be hawbe kama nite sufu to ite man fen dinno kibe ala jan salala fo ala soso mba e halon kima ala la nemo di wol joti ila kuma koto ni mba fola iman silan alanya ndumbe kuma la alanya silan ala majang etigo man silan alanya fa bi ayyi ni'amillahi takfur ibe ala la nemo joma ibe kafir li ala joma nemo menkiye nimba lon ni yeti adama dingo wa bi ayyi ni'amillahi tajhad ibe ala la nema joma nakar la agamen kiye ante kiri foni keta mo kurungoti altala kha dalija alqur'ano kono mbe meni karanna nyogo nyelu wolundi suratu ibrahima kono ayatan sabani nani nyogo mbari ngalu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ko janko wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha akoni ga ala la nemo konti aka men kiti adama dinga ye kime yirigano ila konti mesi ala la foni sere ya ma men kiti yen nimbe suratu ibrahima kono ala ga indali fanan tugun ate suratu ibrahima kilingo kono aya segi aya worowla nyogoto marigo ko ako wa iji ta'azzana rabbuka wa iji ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ala ko ako kabiri ala khanna lonyina hafu ko ni ngala nemo jansa kasa makafunye be ala la fon sira mbulla ha mi to silen ko nga jansa la nemo ta dolaka ndol meni be ta magren dunya ma dantala fa shukru huwa al hafiz wa zalib وهو الحافظ لنعم الزالي لنعم الحالية على أجانسو درمباتي تفعل على تانغا كني يغا أجانسا كاسي دالي تانغا مسيبو لما مبا نيها تنتفنا على باروكا أسحيرا كوتين سباقا ناتيكا والجالب على النعم المستقبلة والشكر له ثلاثة أركان
ali ngala saga dron ka ala la nemo jansa aga nemo kote nati ye nyato abe sigiri han sigi saba a folo folo munti yame ali itirafu bi ni'amillahi batina ison de me khani rekoni halon ko ala bata foni sireyam akana ke nakar loti ala la nemo ma afula nyogo munti at-tahaddusu bi ni'amillahi zahira ning ala ka foni sireyati ma ya gaita khafu ko ala bata foni sireyam ma wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith alquran ayu filin akoni ala foni sireyati ma iga fo mogodiyen ala bata nema ma igaji kenya to kitabu tikolu ko mani unu ima walam yashkur kharaja minhu walam yashur ni ala nema tima iman son ala la nemo jansa la jansa nyama ala ko kase nemo imbusi tela ima to molon to menna ali ngal saka doro mena ala jallu menna faransi jang ani be faransi tar la jang al halu men to wolungo mo goli bi bunjum banjanna janne moto bari nema jansa balia abe hitirin chantier kono baro lula abe tumbe sigiri mbungala le bebi harja kay sotola al hala kono ma anjala allah biha min sultani ala fa jati man la fi soto nyamenna alin tumbe ballo jango nyale bari kasratul haram godo ma denge nyogon kan ase jawalu ni'ami leke jawalu ni'ami ala la nemo men bite kan ajolo bolima nabillahi musa nabi muhammad bangenye hadisi al-qudusi kono ako altala nabillahi musa kinila akayen ko ya musa wo ya unida musa wo ako inna dunya zifa ako dunia min menje titen jifo ali nga beha jifo lonna ni gatar la ri hajun tatarlala saw ko hadum inna dunya jifa ko ala ko hadisul qudusi kono nabillahi musa yen ako dunia nyi mu jifo leti jifo nyi silen joli sadum yatajajabu hal kilabu ala ko hadisul qudusi kono nabillahi musa yen ako jifo yin ko wulolol sama sabay jokon tema wojo ti dunia menje titen ulolo ba masaba kan nyon tema ala na tan nabillahi musa manyininka ako aturidu an tujajiba ma'ahum foi banan la vitale eni ulolo ka dunia ji masaba nyon tema mbari ngo dodo malafi wala alin tul muslimolu alin hakkilotu alin nakolu ku betege dokuno sabanyoko parce que ala la nemo janso ala yen asanemo le makafuye rukuno sabanyoko munti mbanya sifala mbari ngalu ali isti'ana bin ni'ami ala ta'ati li mun'im irifandima nemo la altala ka menkiyen wo ke sabuti nema la nyim batola wojoti ala bato ka tarayla nema bato kono parce que ni hayinke ala bati kunnadia nemo membe dilema o nemo wa ke sabuti ga ala silo je o kana ke ala soso siloti haji arkanu shukr al-i'tirafu bi ni'ami llahi batina ira ala la nemo reconi ison de meto wa tahaddusi bi ni'ami llahi zahira ira sumu ala la nemo la wajoti ira barala asabanyo al-isti'anatu bi ni'mati llahi ala bi ni'matin ala ta'ati al-mun'im ila nemo men bi bulla hake alabatu silotiya ibata nemo jansa nya di alama hajihi arkanu shukr nemo jansa nya le jenti nin tun kambala ubaruma bala altala bulla nyinem fa haqqu taqwa ala nya silanga sila haqqu men bala an yuta afala yusa iga altala batu ikana soso akdalika ngalo hake yenku kesoti ekana kiyen tulun kuti afolo muinti wa an yajkura fala yansa afula nyogo hakilo katu alaku ikana nyina alaku ibe kuwo kundinto na bulata alonko alabe kirine ninga kemisi wala baruti ni hanyinke ibata ganye alikiyama lungo sini kuwo fula nyogo lejendi asaba nyogo wa an yashkura fala yakfura
ikana iha altala la jansa la nemo kan ikana fistiri walle ya alama parce que ñin se nemo le bam ko bulla haja bi ikhtisar ma yuqalu fi haqqi taqwa njana dondin ne fo ala nyasilan nasi ala nyasilan nya siloto ala nyasilan naliye mbari ngalu alinje membe fo la ñogne baada ma ta'arrafna ala taqwa luqatan wa shari'a mbata ala tanyasilan nya kumo fahamu arabo la kanto luqo ani sariyenga siloto mbata le be memma ko ala nyasilan silan wa baada ma ta'arrafna ala haqqi taqwa mbata ala haqqo fanan lon anyasilan nya to bi izaji hake kuntu hato kuntu ta'alu binali na'rifa ala sifatil muttaqina mbali ngol alna de ngamo ala nyasilan nalu fana ali ngadu wol maka kuto kono al khwano kono mo meni silanta alanya ani ala ga men foila kuto ali ngado mew fana to fi asrina athalis min anasir haja al mawdu'u tayyib ali njedi ngira mentote ali nga ala nyasilan nalu fana la kuto fa as'al allah أو أسأل الله أن يجعلنا منهم mbari ngalo ala mun kelani ala nyasila naliti je mo men la ko sifala jante bi mannihi wa karami laqad jakara Allah ta'ala al muttaqina al talahum ala nyasila nalu la ko lu nyasifala nyaw ibe men mako ala nyasila nalu wa adada sifatahum al jaliya ala data imaran kuto fana nyasi fanye bari maran kuto kendol de men mum ala kan maran kutolti fi kathiri min al ayati al qur'aniyya al qur'an ayu siamango ala natale de ko nyasi fanye ala nyasi lan nali maran kuto mi ment o maran kuto wolu wa suratan ani soro siamango al qur'an kono isiamango natale ala nyasi lan nali maran kuto di wala astati ul batta an أستخدسي كل هذه الصفات نكلم منه كم بين صفلا يعني كتابو يني كنا نيونتن كما كان ينتو دينغرايندو برسيلن كما كلم فاليا فلقد وردت اللفظ التقوى بتصاريفها المختلفة في القرآن الكريم وبين في القرآن الكريم ما يقرب من 285 آية ما أو مرة مبارين النغال القرآن ولا سقى القرآن كنا على ناتا على نياسيلان على كوموتي لكافو من مو على نياسيلان ناتي كابو أغاسيا آية كم فولا آية تلوني سجيسي ou ayat keme fula ayat ta sagi anin ululuti ni mume be atala be ala nyasila nalu nyasi falanye wal sabu hake fala nastati an naqtasi bi kulli sifati al muttaqina wal hakim meno ala nyasila nalu makan kuto be nyasi fala parce que aghasial walakin ala ajalin ta'alu bina linaqifa ala ahammi hadhihi sifat alinga la saga nanasila ko men importance o bala ala nyasila nalu makan kuto to ali ngodo to fo nyonya ndoro odoron se kanya nye skumo to bi min khilali ayati rabbil ardi was samawat mari go fanga la ayo kono qur'ano to ali ngado nya sifato qala allah ta'ala altala dalita nyen jang ayo to mbesi bisi fala me ayo ni mu me be killing follow ni suratul baqara nata altala dalita alif lam mim jang ayatu mutasabiha ayo felenti ningo ngomba fasar la be fani al folalia parce que allah a'lam bi muradihi bidhalika ala la khala be men nyina ayo inkono kitabu sia mo dole wulda kiba fasar la altala konye akoko mo men be wulla silen kibe nyin kumo nyine ge astola mutasabihato inu kinde fen dim folaje fo ini dia ntedu no kono o ha ngotu kitabu ka kilonna balia aldala daltani alif lam mim inna abajada harafu saba ako dhalika alkitabu la riba fihi hudan lilmuttaqina
ala ko nin kafirol tumbe ñinin karo kela alqur'ano men na kula altala hala jigi kilama ako ñin afo ñin yahudo ni non te hafu makka filan kafo ni dhalika alkitab kitabo men naliba ma ñinin kala muhammadu ma atele jenti la rayba fihi ala ko sikkante kitabo inda koto wala joti ñogon soson tala koto hudan kitabo jimmanna de ko ana mo gosi amanna ko ha mo nani amanna ko ha mo samba dula to hakkilon te jammemma ana tele hudan ki tombe siloma silo men sila dun arjanna kitabo inna ta silo wolela hudan ki kanda fennemu lil muttaqina bar jonnie abe kuma la nyen ala nyasila na loluma ko mbe ala nyasila na lolla leson o kono bi kitabo na tal qur'ano kana ta ala nyasila na loliya khilo silata e kana tanta ala na ta sila be ala nyasila na nyini ko nyasi fala nyen ali halato e be meni fa mako ala nyasila na mabode ndul jahangol lo kuma ko mo ala nyasila na ça fait c'est diplôme ta khadi mo male texin tala examen tala yotaje ñine uja ngul la problem folot nga mo woni ke wolieti may jigolo woliel no alta la dale fengo kitabu tigol ko fa inna awliya allahi muqabba'atun fi nasi walakin la tusharu ilayhim bil banan ko ala la woliel be no ko ndim mo gol konole imelo parce que bulul te loli la carte le gende et to le vent biso bodin mo la problème o bela awulul mu ala la wuliyent njo ala nyasilana annabi mo ko woli amanke fenfeniti illa bi taqwa fi ghasilan ala nya ya ala si ala nyasilana monte fi ilul ma'murati wa tarkil manhiyat igi ya mari menne ko ke igi fata menne ko dabula yote ke ala nyasilana yote ke woliyet ay be lol mako woliyet bari mo ko tromper la mo ko manipuler la wose woli yasto nyadi mo ko mengi sige mo ko manipuler la nyala amam fe fonato ite se woli yadi o manyadi mbari ngalo awa ala nata woli nyasi fo damu tanye akon nyen ko allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiquna ala ko mo gololu mo ala nyasi la na balti nimbe kumala woli lolu mate e be men ma ko woli mo go men be dan khaniyari ma ko alkiyamo be kerine kuwo kundi na fota alquran o kono ala dalikanto kila la nyasi fanyato ala ta be kilin la mante ga kilin to ibene ma ko al imanu mo go men al iman liman ya gasoto nyinto hafo ko alkiyama be kerine sabe mbe fen to nimbatar nimbe dunato ngalo ko alkiyama be kerine mbe fen fola ngalo ko alkiyama be kerine mbe fen na sagala ngalo ko alkiyama be kerine mbe tagala jawujan ngalo ko alkiyama be kerine ibeyin luluma alladina yu'minuna bil ghaibi men la takunu khundinga la nyama menje wa yuqimuna as-salah farla salo fanandita waqto to yame waqto mbe kumala jan waqto to condition le la ni lanjurun te mem lanjuro ma mem bali adila waqto bar lanjurun te mogola imam farla salo dia waqto to ise dun junu boto wala ka altala nata jan ako wa yuqimuna as-salah mogo men be farla salo dila tumoto wa yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiquna na kan dia na jahanga fasaro silo ma fangala c'est la baro ke khafo wa yunfiquna e be dépense dila mimma khabona fuloto razaqnahum ngi har jaqe menna nin natati arabu la kan tagamanyama mba volal doro wa mimma razaqnahum yunfiquna abena to kuma kilinga lati fe mambo nyogomma khafo ngi har jaqe menna hole dépenser والذين يؤمنون بما أنزل إليك محمد مغولو مو على نياسي على نياسي فلا محمد لنده أكو محمد مغولو مو على نياسي لنالتي على الولي مو مغولو لتي مغول من تونغون دياتا كتابو ما من ناتي كا ولمو القرآن ناتلكو مسلمو كان ينيغون جامفا مسلمو كان فانيافو مسلمو نيغويا مسلمو كان يكونتو غوا مسلمو نيغوما مسلمو كان kuma kurumo fa misilima nyogoma misilimo ga ala long alati
ini bari ngamen be sigiri ira hakula hi hakulo misli alquran na taynati wa mimma wa yu'minuna bima unjila ilayka wa ma unjila min qablika khata alquran ma silemba khata qabla tawlata laba khata qabla linjila laba ni misli mo lu sonta ni be killing explication lima altala dalita akuwa bil akhirati hum yuqinuna akumo lo bandulaje akomo go meni be dan khaniyari alikiyamo bera loma khafu ko nga fen dinke mbetala lola marigo nyakotole nganya sibay ate altala khala saka silen ngala bara nyamenna suwa kan sara nyani malato uwa kan yakan katato mais ni mo meni mkorita wolonna itolla baruto est ce que mo altala nya silan nalet ali ngala medro alquranu ayuna tatile akajana mo men be madante ulaika ala hudan janne be janne nyinina ala la na kumo en kono ala na ta jang khasiru sifa ala al mawsufi aka baka kuto men sifa ja khadam mo ko loduma men muinti parce que anata mo ko liti khima danye ala nyasila na mu joniti men tongo ndi ata kunu kundinga ma ibe farla salo dila anyama atumoto ala ghi harjaga ni menna wuki wase mansole ke sadaku titugo anata mo ko liti men sonta kila ma anin kila kitabo menna ta kan anin linjila nin tawrete sonta uma altala ko ko loli bidan khaniyari ala kuoma faniante mento baranata ulaika tijang mem man ko khasru sifa ala al-mawsufi ako kinya be mo gol la jere men madangaliya ulaika ala hudan ako ni lol tomben ta sila kendo ma wol joti ni loli be lori sila kendo kan mir rabbihim ala gasilo mem fo ni loli hilo aka kala bara wa ulaika ala nata tugun khayma an kuto nyasi fajanyen ako ni loli dora mude ni dora humul muflihuna ni lolu kunna diata alkiyama lungo sini mbari nga alimbata ala nyasila nyaje khafo ko tulun kunte ala ga mo jomanu ke ala nyasila nati kunna die be terla menia wolul jedi ali ngalta hajihi ba'du sifatil muttaqina ala nyasila nali magan kuto dole muindi ndi men fola nyogo nyende silen laysa li birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib mbari ngolo ise mo siyamanje ibe salila ibe sunna ibe hijra doro gibali be bulala fugula le hajjan fugula le be janyari uruguntia be nyinina al halu beto aga kanya mena man kanya mena abe nyinina al halu beto ko fontela ka kede ala na tajan akonyen ko laysa li birra ni manke moko ni mayati ni manke aljanno soto nyati ni manke woliyati ni isa madan haga diye nyamenna ni manke nyinti antu wallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib khafo konte muslimol dimbe salikanne mais muslime asalo ma kun foloti yani nenyi nyabota altala se heroki alkiyama lungo sini bare mogolu malon ko mo siyama mbe salila alkiyama lungo sini ala be taala wulu bunne la salo lale seke mbatala sara salo doro manke dalili tigi kwa kisa alkiyama lungo sini parce alqur'ano na tatile ko ni manke mo ni ma ya dronti kira ke salila tinyati ni alkamala walakin albirra ala nata istidraku tije qire seji akon nyanjang ako mumu bete ati dunia nyin kono bete ya mumu muslima ya nyimati mumu woliyati mumu ala nyasilan nyati mumu bari hakke longoti ako mani amana billahi mo men sonta alama ira ala ko ke to nyati ibene ko ala nyasilan na mo men nga ala ko ke to nyati ko parce que na ga ke ala ba ko rosilala alikiyama lungo sini asonta wo ko ma wal yawmil akhir alkiyamo kito fananga la hafu ko ninga ke benjani lale ninga tinyaro keje po ga ge yati goma izonta alama izonta alkiyamo ma wal malaika khalo meni baby firifiri nanna so nin tilo kiben na baro li safela ko to nyala mu ila koti ala nata malaikul tija wal kitab
kitabo mening muhammadu na tatin kan khanya sifanye ison tanyim fanamma ison de meto ike barato wan nabiyina annabi mo folo men be fanan nata yani muhammad ben alan kan sallallahu alaihi wasallama ison ta wol be la kuoma wol be kola wa atal mala na fulo men na harja ga sototi bulla halalo silola ina tawo fanan dépenser khadi jawil qurb ala hubbihi adu khatara na fulo ite be kanurin kakana boy jifola bari na timira ninga da sikilimbo jan sani altala sen sara kendo kati alkiyama ngosini mbe kuma la halalo na fulo lama igalon ko altala sen sara dimma dal sikilinga indoro ninga dépenser altala sa dimma alkiyama ngosini ni man law kumo wala alqur'anu natale suratul mujammil ayula bandula altala dali teleje ako wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allahi huwa khairan wa ajama ajra marigo dali kan la mundi ako ya fu dépenser dunia nyin to khaloynya fu sa barajo so to alkiyama lungo sini ako altala ko kiba tarala leje a hayrama parce que kana fulo dépenser ese 20 taraje menga sia na fuloti tajiduhu inda allahi khairan altala ko wa ajama ajran a barajo le fananga sia yen khasia na fulo valero to dunia into ala ko kibo le sotola ila barakendo to awa altala dalita jang wa atali mala wa atali mala aga nafulo nyindi ala hubbihi khatara nafulo kano bate son de meto abe nafulo indira joni ma parce que nafulo diente n'importe quoi ibadi la mogolo lo meni haji ubala ani meni hakko bato a folo monti ala ko jang ko jawil qurba iga soto ke bari nga halon khavu kibata soto ke mbe halalo soto lamo parce que haramo iga sada go bo nyawu nyandimma inte mara soto to alkiyama ngosini fo ya gato na fulo men soto ti bulle halalo ko ni ba dile khadam te barin kendoma eni membe denni blo kono kabila yala mo me hakko be dendi le 100% ni gaso to ki gadiama ni ho bali ki be tala dile doloma altala ko kantako wala ka konyen jang zawil qurba bari masutu ya julo bi sitiri ni mentema ni be na fulo sara ko bola ki go folo tadiama jani bala bola bantoto alsal hakko tu nyambe bunda yelela wato ni nsena sa inshallah mari na alsal hakko tu je mo godo la handiran shedondi alim ben wala hadale kan altala ko ko hana fulo yindi bari masutu ngoma ni wolu hakko di te bulla wotali bata bato isi nyatiri mfenko tena ala hakkilo beluru mo men ku dunya banko inka wala mo wal yatama al yatimo wala kitabu tigol ko laysa al yatima man mata waliduhu ko al yatimo man ke mo gotide men wulu ba ko banta bulla ko innal yatima yatimul ilmi wal adabi al yatima ujonti mo men fota londola ani daji gola bari ntolinto kumo kunna jang bari nse info yen londo mo ko masitira ngalati daji gola fana mo men se mo ko samba arjanna awa altala ko hi nyatilin al yatimo la fente men bulla banko kan wululu bata bang alhi hakilo tu iko al ghayal yatimo la saga loni manum ke bala tumbe jang abadi ngali balula so nin tilo kunte merinje ke ba woni wo hinya ta wulu kono atuta dimbal ni dingal tema kali hi hakilo tu kuje e be lolu mako al yatim mo ko men baba banta nante de nimbototo wal miskin ala la jato talala ja ni ka soto ke ga hakilo tu mo men ko wal miskino fanan kire hakilo tu ku ba sate kono kha se taralla lu kono je to ga mira ko femba bulla parce que anta bulo la mo yenso bari asatara altala la mo kende ba ala fem tanya wo mume limane abayen ala ma fangala ka kan taray bulo lo mo len kalin so inna na to lo khawlo sate kono parce que mo e al halu durun saytele ko kima ke fentigiti yame bar limana men bayen o fan hasiya mu me beti
kana atole jendi awa altala ko konu mo sifali bali bulla la sa tel kono lolu kono kiri hakilo tu fana ku fem bite men bulla wal miskin wal miskin wala jendi wabini sabil anin silo safaro dingalu joni mo wolti waya silalu men be kerin sate e bata boy ye be tala dingira do silo kuntu tama nafulu ko ma fanga transportun tabulla alna tay lonni njigo mo ko ngena sigil jam folo amang transport so tala goro bata bang akonin sadaka waqtu sita alma wala mujakulti alghi hakilo to aku khada fulo diama men sala si atagadula nyimbata ke wabini sabil wasailina مغومن فنان بالترالو لا من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا من بين علي لولا لما علي سو فنتم بولا علي على دونتو ودونتو رو يكرني نو كوده نينا ولا فساين خافوكو ما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعجم اجرا مباري ني هاي مغوين لوجه والسائلين بين بروبو لولو كونا مغمن بن الله خنا ترى له كلمه bari abe londi alhalu ma ko fenti bulla na banta tilen wa fi riqabi jonya tuobe mo ko men kanna har nimbi jonya fa me fo mo na sa accepter inti tali do do ma ko jongola na jonna miti bari ala alquranu ayolu fele inti ebe ko re hakilo to nyim mo ko nyene ko yame wa fi riqabi ako mo jomanumu mo nyimaliti ala ya ha mo kendo mu joniti woli mu joniti men ga mo nyini hajulu jara jonya to ba kana abata la via fango la horo yala atata kafu amarigo kayan ko ta na wuli tanti ni ga wuli tanga dumbul lansi horo yaji kanga di famma abata ta gere abata wuli konon to soto bara na ta gere nya wonya ndimma wuli tanyo ko ni mili faranga men beturi ama soto no atoli misilimo le beje nal khalon ko mili faranga la je ni turi njo nyato adun dele men blata kan na ma di woto abe sagi da jo nyala matugun ali mili faranga ni nyini al khadia ma ka horoya a kalfant altala ya maro le muindi akojan wafiri qabila jent jo nyato be mo ko men kan wa akhama salata jonumu ala nyasila naliti مخومن غفر لسلو للو في وقتها أواتو يبين مكو إقامة الصلاة مخومن غفر لسلو للو أتموتو وآت الزكاة جاكو من بفورين نافلو لكوتو ناترتي بولا يفو ساكيتي إخيلا جاكو نافلو دي أتموتو ni hake mbaringulu ise altala sara nyasoto altala si sara la hakilin tememma wal mufuna bi ahadihim mbari ngado al khwano kuma kan lolu muindi mo gomen fanangila lahidi kan latimma lahido mu ku golem balati alaya innal ahada kana mas'ula al khwano natatile akoni mo ko konsenyin ke atigori hakiltu ala kuma kan nyin kude apata tama go do ta kadundo tigitulo to o hakilo be ku o male mba men bi tigo yen wajiboti ni khatinya ka junubo so tato wala mu ijena kuma kan men dundo tulo to igara kamali ala lahido la timmo yen wala mu wajiboti ija ahadu ni tata lahido kenta kiri lahidi kan la timma ikana bay wasabirina fil basa aldala ko jonu mu mu'minol to jonu mu woliyel to jonu mu ala nyasilan nati mogo menu fanan sabarita wakato to gole ya bena la tumo menna ba sawo men be jang aseke jangaroti aseke gole yati na fulu tibulla toro bi kan wa dharrai ba sa ku golen hana laikan isabartaka ikhatu fana lillahi alaye ala la gayin lan martatu ala bulla ala ko kise waliya aya ise ke mo nyasi ala nyasi la nati yani wa dharrai
toro na ta fana lati kan goleya ni toro kilin titi wala haki alqur'ano na ta bit yame jangol se ba sai ni nyasi ba ko kele golengo me kele golengo doronte fembe ni nasa na gole ya mo bulle la balu kono na lati kaga alata ira sabaraka warta rai gole ya hada par exemple liman no balu kendo sotola balu gole balu soto gole ya betardika anin wahina albas anin jangaru tumo fana na lati kan nin jangaru ba lati kan ira alata ira sabaraka ali ngala sara ala jana men be madanye suratul baqara in kono aye keme aye tan worowla ani aya worowla ajana men be madanye janten ali ngala sara betege ala nata tugu khasiru sifa ala al mawsufi khana fana khafo ko men be madan jonu munyi mo nyiniti ni sabara justo altalaya altala ko wa ulaika allazina sadaqu ako mo men ko mumino le muiti mo men ko ala nya silanda le muiti mo men ko woli le muiti olti ako nyin lolu khatto nya fo ile kuma kanga to ulaika allazina sadaqu nyim mo nyin lolu khatto nya fo ile kuma to ka fo ko kimu ala nya silanda alti wa ulaika humul muttaquna ala fanga bata fuko akuy tululu fanga jatimu ala nya silandati meni man tara ni groupe kono wol man ki ala nya silandati de parce que ala abati mada ali ngay nesa haji ba'du sifatil muttaqina ala ako janko magan kuto no ndele jana info altala jana mo menu keta magan kuto ala nya silana magan kuto liti nyin mo do fananti nsino ala do ko tem fananti ko la na gandia mo menu keta ala nya silana altala dalta alquran kono le yame ni soro ni tebe mako ali imrana aya keme aya tan sabani saba altala dalitaji akonyen ko wasari'u ila maghfira ako adama dinga ya ibori khitili marigola e abe khafaru men nyini nala fi sasato wasari'u ila maghfirati min rabbik ali marigola khafaru ali bori ala ka nyanyini sari'u ila maghfirati min rabbikum khafaru men se nyini alala iborde igata no fe janna bi danna afulanyo altala ko ki bori fanan wa jannatin arjanno men be ala bulla fi so fanan soto woljoti kuwo kunni ni kha foyen ala ko to e bori khake fi sa ala la arjanno yi soto kanto gole ko da bula antina fala fu ila fo jahannama wa jannatin iri bori ala la arjanno nyini akani sawa altala na tafa be arjanno nyasi fala nyen ala bunya doro arduha samawati wal ard ako arjanno la bunya abede sa fo ko sango ni mbanko la bunya akili na bunya hosi arjanna alinga arjanno la sara espace o membe arjanna la alta la bulla sango ni mbanko jongo sango ni mbanko dangolo dugo yi menje entiten ali nyolori menka jaja irbati go khafole ako min 500 amin kullu wahida wa kajarti fa'i sumuki li kulli lam yazal jaja irbati go hayin vole ako alinje banko men kante non tembelor sango men ben kunna espace distance men bi fulo tema khabo sando kata sando non te khabo dugu fata folo ani kata dugu fata fula nyoro kan sanji kemelulu tagamo bari ni ko sanji kemelulu tagamo e ma fode kontelu mo gol la tagamo ibe kumala kitabu tigol nata e hakono le misali kono men keta koni bor la bati al hawa kono iko ko la sanji kemelulu nyogon tagamo le mu khabo sando sam fata folo ta ko sam fata fula nyogoma ako wakajaka irtifaki sumuki jejairibati go ako fengo memba to intensité mani mba fala nyam mal fo nyalamo yame ça fait nimba diamétro membe sango la fana asumuk sango la guliya kasabo khabo
sanda gulu folo ma sia fula nyogo ma sanji kemelul tamo ni ga calculer wo woro wula le be kerin sanna altala ko abakala arjanno ala bunya bele ko sanga ni banko wo sabe ira sanga ni banko gosi nyogo na sam fata woro wulo ani ndugu fata woro wulo iri gosi nyogo na ila distance ani la espace ko ala arjanno bo nyale mbari ngolu nimbe ala bulla ha ninne be ala bulla samawati wal ardi ala ko ni fulo be ba bulla le o iddati lil muttaqina ka khayni be la mara ala nya silan nale ye mo ko men silanta ala nya ala khani arjano la mara wole fem vanan bije fanga arjano membe bitiri arjano fanan kunna wala mu kurusiyit ya al arshu fanga folo parce que arshu doro ko arshu kilinga ala la arshu membe keri be la risimen na mela nyame ani ala la kursi folo pardon kursi le folo be keri kursi arabun sanga ni mbankoti ko ni ga kolina fai océan kono nonte e désert ma même désert de bera melon beden matbi ko désert sahara kono ila kolinata e ga faije kolina be do yari nyamen na sahara nyima nonte baji nyima kursi habum arjan fengo sanga ni mbankoti o nyaale kursi yin fana nala bunya mu mebe altala la arshu habungati ikoni hakoli na fai baharul muti kono mbari ngbatalo khafo ko ala aka fen dim fonye arjanno menje fusolam ali mbulla arjanno be bitirin pardon arjanno vengo kursi nyimbe bitirin e altala la arshu laris ala la larisi be bitiring arjanno kunna le afan kilingo larisi fan kilingo le be bitiring ala la arjanno kunna afan kilindo wo be bitiring jiele kunna jie ali mbatalo ala la kurise arso larisi jonga la bunya kasabolo la ya'lamuha illa Allah wala hake kabira kawata mo kawata kuma sayyidina ali go ka kana kaliyen kawa kuti de parce que dul to ko altala be ala risila kam ke yonko inna allaha khalaqa li arsa ijharan li qudratihi ko ala halarisi dale khala symbole manifester adama dingali yan jinnoli yan igalo ala mansa momenti akubar ko wallahi lam yattaqiduha makana li jatihi ala man larisi ki afanga sabati dingirati asidna ali la bangere muindi wa ma adraka awa usam fato altala ko kaga la mara ala nyasilan na loliye ala nyasilan na tulta ni ala khafo soro nyini kono asekata la ri préciser nya akoko alladina yunfiquna fi sarrai mo menu ni soni yaketi ye nyame ne mimire doroma isimire komoluma isimire baringaluma isimire siginyogoluma isimire mo ko teni fana ala la miskino ni ali yatimolu mo men soni yaketaye aka na fulo bo konkirin man kanyin domula tunga di do ko teni fana ma meni man kentet fi sarrai ni soni yaketiye wa darrai ni ngole anati mafana irimira alam sarrai ni ngoko li diatila akana dai doroma darai ni ngole anata yatu ala koko wal kazimin al qaiza mbari nga janna hagole muslimo bulla fenga beti wal kazimin al qaiza koko ni min hiju subolu kunu kukila ikhala sagani mbatan toro bari jonga la nyini nteyem parce que janni mbedala ala gayna ina ko imbe soto lale ngara nyina ala kujande ngalo ko nyimen ngan soto ala la khala nyini nye men ngala kankana nyalo woto de o fana be destineri ne kaga kila wal kazimin al qaiza igalo ko men jana kenna ala la gasaba ko kaga na kenna wala hatta harni ayo beje inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ko ala me mo ya marika ku kurungo ke bari adama dingo abe destineri
ala la nyini ngolema fil ajal altala ka men kaye men na nyini ngaye kabirin ganni kabela banna tenne faruk wali mana ka tara itigo fananye ha wal kadimina al qaida ko kunni sire na ketti tela irila jusbo kunu wo kan khafo nyin fatanta alalela altala ko kite matela walilet anin fanantugo wal afina anin nas mogo men ngala sa ko men jela lankanten nseno len ta sara la into fui man boato parce que han toni gile parce que mogo mo ni ha toni gi na ha ta sara juni bin tamade ni ha toni gi na ha ta sara juni bin tamade be holo ha dan kaniya imena ta baga mogo ma ko kiya ku kala ka bata ta sara ko seriyan tabulla mais seriyan tabulla nyadi même fologa ko sharrun bi sharri wal badu ajlam nin toñi gin tumbe keri men nga damuta wala toñi goke nin natan na figiha kitabu la saga alinga la arsala la saga ko tuhaddisu al akhdiya bi qadri ma ahadasu min al fujuri ko kito se damuta min toma tinyaro kha damuta jamen be kito damuta la non foloba nkanal saga de tasara men keta kombo le kitila ngala saka tasara munganati alinga jam fololon folo ko be lasilo de bala bari ala ko ni khakila idu seno le tasara la wala afina anin nas ikhayam famu holma altala sabara jo dima parce que abi jara abi arjanno le dilema alinga arjanno wala nyasi fajan ardu has samawati wal ardi ni jam fata mo holma altala dalita ayo kono ako wallahu yuhibbul muhsinina ala ko kataka altala mo kendo le mo kete men kete mo nyimati ala ko ka holul kanu wallahu yuhibbul muhsinina ala ha mo nyima lolu kanu anata mo gol fanan histoire nyati ba ni groupe ni kono ako nyen wallazina iza fa'alu fahisha ako joni mu ala nyasilan naliti joni ni ala be groupe kilinga mo men na ha ku kurungo ke a halon ku kurungo bata kembulla akani waswala de ikani waswala de ha ko kon ngakanne khayinke no ala man mislimo yamar ku kurungo kela inna allaha la ya'muru bil fahsai ala ante mo yamar la ke ku kurungo ke bari sile nimmen ku kurungo ke tata kibulla aw jalamu anfusahum non te tati fantoni gi kudo la ku keti bulle mala ulama ala tati fantoni gi ala ya kudo la ila miro hakemen folo tite misilimo jakarullah imira ala maji altala ko lolu woli eliti mo khomen na haku kurungo ke wonjo fahisha nsafo ngona tata jeno ke nin jeno ke ta misilimo bulla nabiyam mo ko mo go mo gondi nin ku kurungo ke ti bulla ke nu ngama inu ngato ikana son khala kenala mo godo altala se mo godo lu son de me nyaakele e gado silo te man kandu na mento bari ala xam ko bida al halu dolema mo go mo gondi na danyalem nonte nabiyam mo ko mo go me jeno ke ni limana bi son de meto ala nyaasila bi son de meto ki me jeno ke bari wo be kola ne nyin ku kurungol keti te bulla non te tata mo ko dole tonyi ki kudo to ama men ke tata la ku non te tata baga kudo kala ina tal sa ko ko jene tonyi gile ila baru be hakam men foloti jakarullah ikhimira ala alama ha ko ala ben yakan katala le nyinna ni khanyin ke halon ko ala bi yakan katala le jena men keten idadi yiribula ala kuwoto fastaghfaru li junubihi ala ko kinati fana sagi alama marigu mbata bara kurungo ke bari mbatari koni mankan kanyinke mbati tara e jurubo nyi suturanye kana so ngaji alikiyama lumosini e kana so ngaji alikiyama lumosini e man kana da fengo bele sede yanna bara kurungo nyi ma alikiyama lumosini parce que inebe alikiyama e de mira ila ku kurungo kema iri fana sagi alama iri altala tara alako akanaita muholla alkiyama muslimin
ka effacer yen nimba fola nyam altala ko itumbe beto iri mira ko man yaghfiru junuba illa Allah mo ko wo men tira junubo nyin khabar fo ala doro itati mira ala ma kono ala na tamun fo ko walam yusirru ala ma fa'alu ila miro imbe ko bay halon kibata kukuru ngoke hame ibata mo tonyigi iman na duma nyin kam tonyigo inin kukuru nke kam ni to ban duma ma akawonya yame altala ko wa hum ya'lamuna idun ngalon kon tela kake man na duma kan ala ko kase khafaro kiye mbari ngalu kumo bota siya la fitan na ala sumun ku siamanto into memu suratu ali imran al-jind haji ibadu sifatil muttaqina ala nyasilanna limagan kuto do fanan fele wa qala ta'ala ala ko zalika min man yu'azzimu sa'air allah ala ko koni min ngatela adino takhuman si fengalu bunya fa innaha min taqwa alqulub aqulu mu ala nyasilanna ala wala mu ala nyasilanoti إذا كانت الحكمة العربية تقول ni arabo la tagasi kol na tebelu li nyasi falanya mbari ngalu ali ngalo kombe nyiwe nyasi fakan ala ya kotole ali kiyama ngo sini fa an ay sifatil muttaqina atahaddas mbari ngalu mbata ala nyasi lan na li magam kuto fo ban magam kuto je banu be entite nin sumun tanyin ko yin tobi yame wa inda ay sifatihim atawaqqaf magan kutu joman be keri kombe danna wodoro nema am hal atahaddasu an sifati imanihim billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir est ce mbe danna ne doroma ki la ta'ala ila ta'ala kitabullah ila ta malaikullah ila ta limana bisahari al qiyamu bila tawla est ce mbe danna wodoro nema am atahaddasu an sifatu imanihim bil ghaib non te la limana men dumbe ku manaran ke may ko jada men benya sifa ama tahaddatha an sifatihim li infaq li mali ala hubbi fombe sumunna kumolema na fulo soto ta hayadi ta hakko mento ala nyasilanka ni wonte ani infaqihim fi sarrai wal darrai ni wonte ni ngole ana ta be so seda hodila est ce que mbe sumunno dornato mbari ngalu nje men be nya sifala ten nun te khatabula jakoma ibe men dila yame jusubo be kununa yame fo junubo men ibi fana sagila ala may kana junubo bara ni wonte mbesu munna munto ila farla salo dignato jakko dieto hijoto fo mbesu munna altala la dino ta commencer dingiralu yol bunyale la fo mem mun fola mbari ngalu mbali ngay be killing alo anna kull hadhihi sifat almuttaqina anna hadhihi sifat wallahu alladhi la ilaha illa hu mbali ngol matan kaliyali alala man so mem bato mutonyati man so menna kilimbagaya betonyati man so menna man saya akilinne be ala man saya kono batu man santala تحتاج كل صفة إلى موضوع مستقل ما نكتو فجأة أبيمو importance sur le دينو إنكونا إما أفدو تاخا دو تجي فصفات المتقين كثير ألم بخير لهم فصفات المتقين كثيرة ألا ناسلنا لما نكتو مكوبالتي وكل صفة تحتاج إلى وقفة طويلة ira magan kutu wo fo jambari ngalo nyana men be nyati balian ni mbega mo nyinenya koni sita magan kutu ma e hilo do ni folo ya kilo na takama be na takama la nyadi wala mu histoire oti ko fahamo kono ni ga kuma foye ayo ni felenti abe barala munna ko son de mele tobe son de men al ayat al karima al mubarak تعمل عملها في القلوب التقية والعقول النقية سندمي من بالسينياري أبي سلاني ألانيا أيو يمبينا دكولو التبع على قدر التوفيق برا بيبي فتنا على لمن تابعنا لا
mbari ngalu ninna kumo sika jang waqtu batam muta bari insha Allah be altala tarala fase yam fam mawla jena waqtu men tambi sali waqtu batan dan dondi bari tum mallafi nin kumo ni ngala lo nim man kurala mbari ngo na fa membe ala nyasi langala jena wole nyasi valiye aqulu qawli haja wa astaghfirullah lakum ولسائر المسلمين سبحان ربك رب الإجاء أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا والوالدي والديهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة بلا سابق الأجاب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام.